से प्रैक्टिकल रो नाम होची पदार्थर कणिका मानक भितर फांका स्थान अछि कि नहीं हमें परीक्षा करिवा। पदार्थर कणिका मानक मध्य फांका स्थान अछि कि नहीं। तो से पई हमें चारोटी बीकर नै छु समस्त देखा हो तो चारोटी बीकर नै छै ना पांचोटी नै है चारोटी। अरे चारोटी बीकर नै है से पई ग्लास रॉड नै है जी एथरे अछि चीनी देखा एठी देखो एथरे अछि चीनी एथरे लूण एथरे अछि पोटेशियम परमैंगनेट एवं एथरे अछि सैनिटाइजर हला सैनिटाइजर अछि। तो आमे कोन करिवा वर्तमान एथरे समान परिमाण रे पानी नबा हला समान परिमाण रे पानी नबा देखो ना सबुड़ा समान परिमाण रे नबा पानी हला। देखो सबुड़ा करे समान परिमाण रे पानी नै नेले एबे कोन करिबा गोटे करे चीनी गोटे करे लूण एथरे कोन करिबा हमें एथरे चीनी हला चीनी मिसेबा देखाउ जी केडी अछि तुमको गारडा कोडी देखाउ समस्त तो देखाउ जी ना 80 जस्ट के ऊपर बस हला एथरे नेले अछि चीनी एटा को भलो भाबरे पुरै दवा से ग्लास रोड अछि ग्लास रे पुरै दवा हम खाली पके दे तापरे एथरे नै छी लूण नै छला देखो सही 80 पाखरे अछि एथरे होची लूण हला तारे ढिनले चीनी एथरे लूण ताको भलो भाबरे पुरै दवा ग्लास रोड रे एटा होची ग्लास रोड काचो दंड बुझि परछ कि नै एटा बीकर समस्त देखाउ ना खाली मत देखाउ जी तो देखा जाय काई किछि रेस्पॉन्स दोनो। हां सर भलो भाबरे पुरै देले पूरा मिसि जीव जेमति है टिके केना गाडी तळू करे खांचा गोटे गप सुनिछ ना थरे गोटे गाऊ को शस हबो से जीव गोटे माठी देखिबो माठिया रे पानी कोन अछि बहुत कम अछि ता थंट बढ़ाइबो से कोन हबो पाइबो नाही तापर से कोन करिवो किछि गोडी आनी कि सेतरे पकेबो देले हबो सेटा पानीटा ऊपर को उठिबो ताले हमर एठी कोन चीनी लूण पकेले पानीटा कोन बा था ऊपर को उठिबा कथा तो देखिबा बळै सारी कि होछि कि नै हला देखो एटा होछि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हला तो एथरे हम कोन करिया मिसेबा एटा मिसे देले केमती कलर हला उजाला कलर मो ड्रेस टा खोली के बुडे देबी की नहीं सर रुमाल रुमाल देले कोन हो बेटा रंगीन नहीं जियो ना अच्छा ये काचा काचा देखला दु मुगला देखो काच दंड के गुड़ाई दवा बोल से एडा होछ कोन सैनिटाइजर डेटॉल तो मिलल लास्ट सैनिटाइजर कन के पकेले ला डेटॉल एक्चुअली डेटॉल पकेवा कथा डेटॉल टा होची सॉरी हेतु और छाड़ एटा सैनिटाइजर टा एटा पकेले प्राय पानीटा उठी जो ऊपर को एटा उठी जाउ जी बेटा हमें देखिले छाड़ एटा को हमें बाद दबा ए तीनटा को हमें वर्तमान देखिबा जे जति की हमें पानी नै थिले सेति की अछि ना बढ़ी छि तार स्तर रे किछि बढ़ी छि देखो एटा एई 80 जेमति 80 ऊपर टिके थिला मु कहितली सेडी अछि कि नाही हां सर सेंति अछि एटा होछि चीनी देखो एटा होछि लूण जे मिसई दिले
এটা সেই 80 পাখাপাখি ଅଛି ନା 80 ml ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ପଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗନେଟ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ବୋଧେ ପାଣି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କମି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଚଲ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡରେ ବୁଝେଇଦେବି। ହଁ ସାର୍ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ଯେହେତୁ ଜଳ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଚିନି ଲୁଣ ଆଦି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ରହିଯାନ୍ତି। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିବା। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କର ହେଲା। ଏଟା କହୁଛି ଜଳ ଅଣୁ। ଏଟା କହୁଛି କ'ଣ? ଜଳ ଅଣୁ। ଜଳ ଅଣୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଚିନି ଢାଳିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସୁଗାର ଢାଳିଲେ ଚିନି ଚିନି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିନି ଏଥିରେ ପକେଇଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ এই চিনির আঁক ভিতরে যে ফাঁকা স্থান দেখা হচ্ছে না এই চিনি গুড়াক আসিকি এইটি সব রহিগলা। এই চিনি গুড়িক সবু এই যে পানি জল অণু ভিতরে যে ফাঁকা স্থান অছি সেই ফাঁকা স্থাନରେ আসিকি কোন হইলা রহিগলা। যা পরে কি যেতিকি পানি থিলা সেতিকি পানি রহিলা আউ বঢ়িলা নাই। কাহিকি না চিনির অণুগুড়িক চিনি অণুগুড়িক ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଯେତିକି ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସେତିକି ସବୁ ରହିଗଲା। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଟାସିୟମ ପାରମାଙ୍ଗନେଟ୍ ନେଲେ ସେମିତି ଜଳ ଅଛି ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ପଟାସିୟମ ପାରମାଙ୍ଗନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଲେ KMnO4 ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପଟାସିୟମ ପାରମାଙ୍ଗନେଟ୍ର କଲରଟା ହେଉଛି এইভাবে ଆ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆସିକି ରହିଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଯେତିକି ଥିଲା এই ଜଳସ୍ତରରେ ଆଉ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ସେୟା। ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ଲୁଣର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁ ଭିତରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସିକି ରହିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ପଦାର୍ଥର କଣିକା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କଲେ ତାହେଲେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଯେ ଯେହେତୁ ଜଳ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଚିନି ଲୁଣ ଆଦି କଣିକା ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ? ବୁଝିଗଲା ତ?